nak tanya Fizan ada Fizan? Fizan? Fizan ada tak? Ya, doktor. Itu dia yang putih kuning Ya, MPP kita, doktor. bakal MPP ya. Dah bertanding ke? Bercerita sikit dengan kawan-kawan di of course UUM dan of course di Indonesia. Itu dia. Fizan sedang bertanding ya? Calon. Ah, Oh, Fizan. calon Calon SOE. SOE, ya SOE, School of Education kita UUM, Majlis Perwakilan Pelajar. Betul, Okey. doktor. Cerita sikit Fizan, bila kita nak kena, bila kawan-kawan kena pergi bertanding semua, ada lagi tak Okey, kawan-kawan baik. SOE ke Fizan seorang? Okey, silakan. Saya seorang je saya rasa. Satu lagi partner saya Tiben Ras. Oh, Tiban. Okey, Ah, Dia okey. pun akan Baiklah. akan akan bertanding. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hafizan bin Safi'i, pelajar ijazah sarjana muda pendidikan dengan kepujian bimbingan dan kaunseling semester 5. Jadi saya akan bertanding dan sekarang ni adalah waktu berkempen selama 3 hari bermula daripada semalam 13, 14, 15 dan turunlah mengundi pada 16. Jadi kalau nampak pada papan undi tu tulis calon 04, undilah calon 04, undilah calon 04. Maka manifesto saya yang pertama, boleh ke doktor? Boleh, Saya boleh, rasa, boleh. Cepat. okey, saya Jadi ceritakan siapa tu? sedikit Anda tentang ke tu? Tu. saya cerita saya ceritakan sedikit manifesto saya doktor. Yang pertama adalah penyediaan ataupun saya akan berusaha menyediakan atau mewujudkan satu hub MPP Care di mana MPP Care ni merupakan satu hub dalam menjaga kebajikan mahasiswa dan seterusnya adalah yang kedua berkaitan dengan memperkasakan suara mahasiswa. Saya akan berusaha menyediakan satu town hall. Ini kerana town hall ini saya melihat sebagai satu medium di mana mahasiswa boleh bersuara dan juga boleh menyatakan masalah-masalah dia mereka dengan lebih cepat dan efisien di pusat pengajian. Maka saya adalah calon pusat pengajian pendidikan. Jadi prestasi keutamaan saya matlamat itu uh, matlamat itu maaf saya. Prestasi itu keutamaan saya. Matlamat itu adalah impian saya. Jadi demi mahasiswa, moga ada sinar buat mahasiswa semua. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Okey, okey. Tepukan, tepukan. Okey, Atifah buka kamera untuk bagi semangat pada Fizan. Tak pakai emoji dah. Okey, okey. Okey, semoga insya-Allah insya-Allah banyak ni, banyak kerja-kerja saya nak. Fizan takkan tutup gambar lah. Saya duk tangkap emoji. Ya, saya tukar background. Oh, Semalam tukar background background pula. penamai calon. Oh, okey, okey. Okey, sekali lagi emoji beramai-ramai. Satu, dua, emoji. Okey, 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 okey. Sekejap saya masukkan dalam kita punya ni ya. Grup WhatsApp. Menarik. Syabas, syabas. Saya sangat bangga. Very proud of you. Oh, tu dia, itu dia. Gambar-gambar yang sempat saya tangkap. Saya adalah gambar. Oh, banyak lagi. Kita ni tengah record ni ya. Kalau Pizan terlupa nak rehearsal balik, tengok balik recording kita. InsyaAllah doktor. Okey, sekejap ya. Tanya. Okey. Itu Terima dia kasih doktor. calon MPP insya-Allah. Jadi maksudnya InsyaAllah. MPP yang tahun lepas maksudnya akan keluar lah, akan stop lah kan? Dia Habis orang lah. dah Tamat. dibubarkan dah. Dah tamat dah. Okey, okey. Sekarang ni So memang untuk pemilihan MPP barulah. tahniah Hafizan ya. Berbakat Hafizan dulu timbalan pengarah timbalan presiden. Timbalan Persatuan presiden. Pengurusan Pendidik. Okey, Ah, sangat berkaliber dan kita tahu. Okey. So, balik kepada research method. Thank you so much baik Fizan for doktor. sharing. Terima kasih Ni doktor. bagus ya. Pemimpin kita ya. Jadi mungkin di Umsida rakan-rakan mobility boleh turut mengundi ke? Ke tak boleh? Ke hanya di UUM saja? Pelajar mobility tak dibenar, saya tak silap saya lah pelajar mobility tak ada. Di Ah, Umsida ada okey maksudnya hanya di yang di sinilah sebab apa ah, kita akan fokus pada Pelajar yang UU. pergi mobility ke Yuhamka pun tak dapat juga saya rasa. Oh, Sebab okey, tak dapat mereka pergi ni. bukan pelajar semasa. Tak silap saya lah.
semasa. Okey, itu definisi ya. Ha, cakap pasal definisi pelajar semasa maksudnya pelajar yang berada di UUM yang mendaftar untuk semester tersebut. Kemudian Ya. Dia senang cerita pelajar yang stay dekat UM. Kalau ikutkan mobility kan dia akan pergi ke UHAMKA. So kalau okey. dulu macam tu lah dia punya. Tapi saya tak tahulah yang terbaru ni macam mana, sama ada boleh atau tidak. Dia orang kena check pada kat portal, pergi dekat activity, lepas tu dia ada tulis itu candidate ability untuk vote. So dia akan tulis sama ada boleh vote ataupun tidak. Okey, sila semak ya. Adam ada Sila sini semak. doktor. Apa dia? Adam ada sini. Tu yang kat tepi tu kan? Ya, ya. Pakai jersey warna merah tu. Saya nampak dah. Ha. Ah. Okey, Adam apa ni lah, penyokong kan? Tak ada dulu bilik saya saja. Okey. Bilik dia doktor. Oh, baik. Adam, okey, apalah Adam kelas kita juga kan. Tu sama-sama jimat. Jimat apa benda, I'm not sure. Okey, by the way, di UMSIDA adakah pemilihan mahasiswa untuk sebagai pemimpin? Pengalaman rakan-rakan di UMSIDA macam mana? Adakah kotlah apa Andini ke ataupun Tommy ke pernah bertanding ataupun akan bertanding, sebab anda pun semester 5 juga kan di UMSIDA? Sylvia, Ayu, Trishna. Ya, dokter. Untuk di Indonesia sendiri itu ada salah satu ini di sini ada Sultan sebagai wakil organisasi di himpunan mahasiswa prodi tingkat jurusan gitu dokter. Seperti itu. Di jurusan, okey, bukan di fakulti ya, bukan di apa school lah, peringkat fakulti. Berjurusan basically fakulti lah. Minta maaf ya, saya masih apa. Okay. Jadi di sini ada 3 tahapan untuk naik. Seperti itu dokter. Pertama jurusan, kemudian tingkat fakultas yang kita saat ini pendidikan ya, baru nanti ke tingkat univ yang secara keseluruhan. Seperti itu dokter. Pelajar semester berapa yang layak bertanding? Ya, kalau misalnya untuk tingkat prodi atau jurusan itu semester 3, kemudian tingkat fakultas itu semester 5, dan kalau universitas semester 7. Maksudnya ada 3 kali lah pelajar yang sama boleh ya, boleh berkhidmat. Ya, kita Fizan sekali saja ke? Sekali saja jadi MPP setahun ataupun 2 semester? Sekali setahun. Dia selagi saya tak semester 7, saya dibenarkan untuk bertanding untuk menjadi MPP. Senang cerita, kalau contoh saya sekarang ni semester 5, semester 6 kan, semester 7 saya dapat bertanding lagi lah. Kalau contohnya saya sekarang dah naik MPP semester 3, tapi semester 5 saya nak lagi, boleh lah saya bertanding lagi. Macam tu. 2 kali lah. Kalau menang 2 kali lah. Kira macam tu lah. Hari ni dah sejarah lah. Okey, terima kasih Ayu, terima kasih Fizan. Perkongsian yang menarik ya, sebab sekarang ni di Malaysia saja kita dah tukar hampir, tak tahu kita dah terus dah mula untuk undi 18 tu dah mula bergerak ke Fizan kan? Undi 18 maksudnya pada 18 umur 18 tahun anak-anak remaja sudah boleh mengundi pemerintah. So itu dan kita tengok banyaklah kesan pemerintah muda. Tahniah Fizan ya. Siapa yang tengah bercakap kat chat? Oh, okey. Sorry, minta maaf Zuhra. Yuhamka, patutlah semua tidak respon. Yuhamka, minta maaf Zuhra. Terima kasih betulkan saya. Rakan-rakan di Yuhamka. Okey. Hari ini kita nak bercakap tentang definisi juga. Tadi Fizan cakap definisi pelajar semasa. Kita pun nak cakap tentang definisi lah. Apabila kita buat research, kita ada definisi. Sebab semalam 2 minggu lepas,
kita bercakap tentang pemboleh ubah, variables, and then problem statement, kan, penyataan masalah macam mana kita nak meyakinkan pembaca lah ataupun pemegang taruh stakeholders kenapa kepentingan ataupun sesiapa yang berminat dengan kita punya research lah, kajian ni, kenapa kita perlu buat. Dan baru-baru ni di Malaysia isu bully bully di sekolah berasrama. Jadi bully dia dah mula keluarkan. Kemudian semalam Menteri Kanan kita Dr. Azizudin telah bercakap tentang sekolahku sejahtera. Kan kita ada My Sejahtera dan sekolahku sejahtera. Jadi perkara inilah kita akan kaitkan selalunya dalam penyataan masalah, especially kumpulan NIMS dengan ADLI. Sebab mereka buat tentang bully ya. Jadi perkara-perkara tu yang kita nak tunjukkan kenapa kita perlu buat. Sebab apa? Isunya begini, jadi kementerian ataupun industri telah membuat polisi-polisi. Okay, dan juga kalau ada statistik, kita dah mula kaitkan dengan statistik. Okay, itu minggu lepas lah. Tapi benda tu kita akan ulang. Sebab tu saya minta tanya kenapa kita nak buat dulu. Ada kan reasons. Reasons tu selalunya bersifat peribadi, bersifat kepentingan kepada negara, kepentingan bagaimana ia berkaitan dengan teori. Sebab kita juga sudah buat teori. Hai Tommy. Okay. Kita buat teori, kemudian kepentingan mungkin dari segi metodologi kan, mungkin sebelum ni banyak kajian tentang bully ni kita lebih kepada tanya survey kan, buat survey, tanya-tanya. Mungkin kali ni kita lebih kepada kaedah kualitatif. Kita perlu menembual, interview all those people who involved or concerned about bullies. Contohnya macam pelajar tu sendiri, ibu bapa yang terkesan, ibu bapa pelajar yang membuli, pelajar yang membuli tersendiri. Kemudian mungkin daripada doktor, mungkin kita juga interview doktor yang menangani kes bully yang involved with the bully case. Now I'm just talking about bully lah because for example. And then kita juga lihat adakah bully itu berbeza. Macam di luar negara bully, kalau kita tolak di kantin, macam kita cari pasal ataupun kita we put our legs and try to what do you call it, obstruct the guy lah, macam kita keluarkan kaki, kita panggil apa? Tifah ke? Kita hadang dia jalan-jalan, kita keluarkan kaki dia, kita sadung dia. Kalau bahasa Kedah dia sadung dia kan. Kita jadi itu di negara kita bukan bully. Itu hanyalah melawak. Pengkes pengkes okey. Pengkes bisa kata. So basically the severity of bullies yang tu mungkin dari segi perbezaan bully dan sebagainya. Jadi kita nak tunjuklah severity yang kita kalau cedera dan mati di Malaysia lah. Di Indonesia bagaimana dikategorikan sebagai bully? Ini pendapat pelajar, bukan pendapat polisi. Polisi memang ada bully emosi, bully cyberbully yang macam hari tu siapa yang cerita propose. Kalau di Indonesia bagaimana untuk kes bully? Dari segi penyataan masalah, kenapa banyak kes bully dan ada implikasi yang berat kan, sampai maut dan cacat seumur hidup dan sebagainya. Ya, izin menjawab dokter. Okey, ya, sila. Ya, kalau di Indonesia sendiri mungkin kasus bully yang paling sederhana itu mengejek ya dokter, atau ya mengejek apalagi tingkatan SD gitu. Kalau di Malaysia disebutnya apa? Sekolah rendah ya dokter ya? Sekolah rendah ya, okey. Ya, sekolah rendah. Jadi mengejek nama orang tua sehingga anak muridnya itu menjadi nangis gitu. Seperti dokter hal yang paling kecil gitu. Betul, dia punya kita panggil severity lah, tahap kan, severity level, tahap keseriusan. Ada kata tersebut. Jadi the severity level tu kita tengok dari segi tahap membuli verbal kepada membuli fizikal dan kesan langsung. Jadi itu satu contohlah penyataan masalah, just nak relate balik dengan sekarang ni bully di Malaysia tengah hebat, hangat, dan kebetulan rakan kita topik satu buat tentang bully. Ada tak yang ingatkan saya, ada tak yang buat tentang cyberbully hari tu? Kan saya sudah tukar.
ada sebab cyberbully kan tentang social media. Masih adakah yang buat? Saya terlupa dah. Okey, tak ada. Jadi itu contohlah salah satu. Jadi mungkin juga bully di social media yang kumpulan Tommy buat kan? Kumpulan Tommy dan Ayu buat kan? Tentang social media. Ayu juga kan? Ayu sekali dengan Tommy kan? Ha, berbeza. Tidak dokter. Pembahasan Ayu mengenai pola asuh orang tua. Okey, parenting style, pola asuhan. Tommy buat tentang social media dan bagaimana ia mempengaruhi mental health. Okey, mental health. Jadi kalau ada isu cyberbullying dan sebagainya juga boleh dimasukkan dalam social media tersebut. Okey. Okey. Baik. Saya dah sudah lihat ada yang sudah masukkan reading list. Saya tengok banyaklah isu sebagainya. Dan reading list kita tu 20% ya, 20%. Dalam tu kita pilih betul-betul artikel yang betul-betul akan berguna. Ada kemungkinan dia akan sama. Contohnya Fizan akan sama dengan mungkin Adam sebab satu kumpulan. Cuma mungkin Fizan akan lebih kepada fokuskan tentang metodologi. Mungkin mungkin perbincangan ni semua tapi bila discussion Fizan kata okey, saya akan kebanyakannya akan sentuh satu topik yang satu isu yang bukan satu isu, satu perkara yang berbangkit untuk ke 10 atau 5 artikel. Saya letak situ dulu kita kata 5 tapi 5 saya rasa itu terlalu sedikit untuk lihat kepelbagaian. Jadi saya kata kalau boleh 5 sampai 10. Okey, jadi 5 sampai 10 I think semua dah ada lebih daripada tu dalam folder dan kita sudah tengok. Jadi kalau boleh bila reading list tu okey, itu satu dari segi kita pecahkan, kita lebih kepada break it into teams lah. Kita ada tema ini siapa penulisnya, tahun berapa, kemudian apa isu yang dikaitkan, yang penting kan, dan apa artikel tu dalam keseluruhannya, apa yang kita nak akan ambil untuk artikel kita sebab kita tak akan ambil kesemuanya. Kita akan ambil benda yang penting-penting saja. Mungkin dapatan kajian tak semua yang sesuai dengan kita. Mungkin dapatan kajian ada yang mereka akan ada artikel yang akan contohnya fokus pada ibu bapa, guru, pelajar. Mungkin untuk kita hanya tengok kesan kepada pelajar. Okey, jadi benda-benda tu yang kita nak akan ambil dan jadikannya dalam perbincangan. Sedikitlah satu paragraf saja, satu perenggan saja untuk keseluruhan. Jadi apa yang dapat daripada keseluruhan dah kita dah masukkan dalam table, dalam jadual yang besar tersebut. Jadi mungkin Fizan akan cakap pasal metodologi saja. 10 artikel ni 5 cakap tentang metod yang temu bual, kualitatif. Okey, yang tu kita akan masukkan. Kemudian ada yang 5 lagi hanya survey pelajar. What do you call it? Survey. Survey kajian. Survey. Kajian kan? Survey kita panggil apa? Dalam bahasa Melayu? Selidik. Soal selidik, yes. Okey. Dari segi kajian menyebabkan soal selidik untuk kuantitatif sebab bila kita guna survey kita lebih kepada lebih kepada kuantitatif lah. Dia punya method. Okey, mungkin Fizan akan cakap macam tu. Yang mungkin Adam akan cakap tentang okey, ini kita tentang kepentingan. Kenapa kebanyakan survey ni dia cakap artikel-artikel yang saya lihat ni the significance, kita nak fokus untuk significance. Jadi at least dapat satu paragraf sebab reportnya berkumpulan. Ini jarang-jarang lah dia buat report berkumpulan, tapi kita buat report berkumpulan sebab semua orang ada sumbangan. Untuk reading list saja dia akan buat individu dan online quiz. Yang lain semua berkumpulan. Okay, jadi bila reading list ni yang akan mencorak, kita kata kalau reading list tu salah, pilihan yang tidak berapa berguna untuk bantu kita buat topik kita tersebut, jadi akan cacah merbalah juga, akan kacau bila sebab kadang-kadang bila kita present proposal defense nanti yang kita kata ada proposal defense untuk 3 chapter, kenapa kita nak buat macam tu, kita nak convince kepada people like we saw in Patriot Act kan, kenapa kita nak buat, dan dia akan cerita balik lah the issue dan sebagainya. Jadi kat situ ada gabungan lah chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay, jadi saya nak ingatkan lah yang ni tarikhnya yang hopefully kita masukkan dalam portal online learning ialah pada berapa tadi saya letak? 31 hari bulan, hujung tahun. 31 atau 22, silap.
28, minta maaf, 28. 28 hari bulan mungkin dah ada reading list. Tak perlu masukkan artikel, hanya hantar dalam online learning, hanya hantar PDF. Okay, dan bukan artikel. Artikel tersebut kita dah ada dalam drive yang kita Google Drive kita tu. Jadi saya akan tengoklah, okey, nak Fizan buat artikel apa. Jadi tak perlu hantar artikel, just hantar reading list, dan satu discussion tu maksudnya satu perenggan atau dua perenggan. Mungkin tak lebih daripada satu page pun nak cerita kata apa summary, macam kita rumusan dia. So rumusan tentang method. Fizan hanya cover method. Tommy mungkin hanya cover tentang permasalahan. Kenapa penting? Kenapa artikel-artikel tersebut mengkaji tentang sosial media? Apa isunya? Mungkin kumpulan Tommy akan cakap tentang metodologi yang artikel-artikel tersebut cakap. Okey, kenapa? Mungkin ada ke 10 yang dia dapat tu semuanya buat tentang interview. Semua interview saja. Dan tak ada lagi survey. Okey, jadi mungkin tak apa, mungkin sesuainya topik ini lebih kepada menemu buan. Okey, dan ataupun lebih kepada pemerhatian dan tidak sesuai untuk buat soal selidik, iaitu survey. Okay, so we will see like the trend. Yang artikel tersebut, the trend, sebab apa-apa kita buat, we have to see previous literature. Previous literature tu articles that you found lah. Dan kita dah tengok kan, yang mana sesuai, yang mana tak sesuai, yang mana saya kata, okay, mungkin kita boleh buang artikel ni, kita cari artikel baru yang lebih kena. Okay. The topic pun, sebab masa yang last kali kita bincang tu ada yang kata confused nak buat, sebab I wrote most of the topics I put Malaysia, Indonesia. Means just in case. Pokok kalau orang Indonesia rakan-rakan Yuhamka buat. Oh, okey. Saya baru perasan Trisna daripada Umsida. Sebab itu saya kata tadi Umsida. Tapi saya pernah perasan Trisna baru masuk ya. Minta maaf ya, saya saya baru perasan sebab Umsida. Sebab tadi Zohra saya tahu rakan-rakan lain Yuhamka. Jadi Trisna memang ambil paper ni, perlu ambil. Saya difahamkan rakan-rakan Umsida tidak perlu ambil dah paper ni. Sama saya. Trishna? Ya, dokter. Okey. Trishna, saya perasan dalam 3 minggu pertama nama Trishna ada, tapi tiada Trishna tidak masuk. Ada dua lagi rakan Umsida yang tidak masuk juga. Tapi sekarang Trishna seorang saja daripada Umsida. Ke ada lagi yang saya tak perasan? Saya tak tahu teman-teman yang ikut kelas ini dari Umsida siapa saja, saya tidak tahu. Trishna maksudnya kalau ikutkan baru mungkin dalam 3 kali pertemuan. Minggu lepas Trishna tidak hadir, tidak dapat on off. Kemudian minggu lagi satu Trishna ada ke? Saya baru perasan sejak minggu lepas saja Trishna. Tak apa, nanti kita WhatsApp ya. Kita WhatsApp. Saya kena saya I have to double check whether sekejap lagi tiba-tiba Tristan tak perlu ambil pula. Sebab hari tu rakan ada 3 orang nama yang missing. Tapi kemudian Tristan masuk. Tu adalah. Setakat ni Tristan masuk topik grup dengan siapa ya? Tristan ada rakan ke? Buat topik? Topik yang mana ya, dokter? Sekarang ni kita dah fasa kita telah masuk pemilihan topik dan bekerja dalam kumpulan, sebab kita ada dalam 4 assignment, dan satu assignment tu ialah proposal. Kita kena hantar report untuk 3 chapter. 3 chapter tu Trisna perlu kita buat secara berkumpulan lah, dan 3 minggu pertama kita hanya berkenal-kenalan dan tengok siapa nak buat tajuk yang mana. Jadi sekarang ni rakan-rakan sudah ada tajuknya. Trisna perasan tak tentang itu? Saya rasa belum, dokter. This is the time. Okay, saya akan share screen lah. Ya. Okay. Sebab saya perasan alang-alang lah saya tengok. Fatin, Najmi, Anim, okay. Dinsha, Myra, Anggreni, semuanya Umsida kan? Benar kan? Betul kan? Anissa juga Umsida kan? Sebab okay. Semuanya Umsida, betul ke Tommy? Tommy bantu saya ataupun Zura ataupun
UHAMKA ya dokter? Oh sorry, I'm sorry. Ya, UHAMKA. Ya, Minta maaf. ya Yes. Dinsa, Anissa, Mira, dan Anggreni itu dari UHAMKA. UHAMKA, okey. Jadi betul lah. Semua sekarang Trisna sahaja yang daripada UMSIDA. Jadi saya perlu semak semula ya. Dokter. Minta maaf ya Mira. Baik juga dokter, kebetulan saya satu divisi sama kita. Mira saya tidak dapat dengar. Mungkin Mira boleh chat ke? Agak pecah-pecah suaranya. Okey. Fatin ada? Saya terus add menu lah. Fatin, Najmi saya nampak tadi. Najmi ada? Ada dokter. Okey, Najmi, Fatin ada? Hadir, okey. Mira ya. Mira saya Okey, dokter. sudah add. Okey. Fatin ada? Okey, okey. Oh, satu device. Okey. Nims ada tak? Tak apa, sekejap lagi mungkin lewat sikit masuk. Okey, saya nak tunjuk ni kita punya Anissa. Okey, tak apa, sekejap lagi saya add menu ya Anissa ya. Yang penting saya tahu anda masuk. Okey, drive ini. Ini ya Trisna perlu lihat kita dah ada, nanti saya akan kongsi semula dalam WhatsApp untuk Trisna lihat kita dah ada topiknya. Ini topiknya. Ini pun masih lagi yang rakan-rakan masih repair lagi. Yang di atas ini topik awal bagaimana kita dapat topik akhir lah. Yang ini yang saya cadangkan lah berdasarkan topik-topik yang dicadangkan oleh rakan-rakan. Okey, ini kita lihatlah topik 1, Nims dan Adli. Okey, jadi Trisna mohon tengok ya topik-topik mana ada yang topik yang tidak dipilih pun. Contohnya topik 7. Okey, topik 14 dan 15. Okay. Jadi saya cadangkan tidak lebih daripada 3 orang. Jadi kalau mungkin Trisna mahu tengok kumpulan yang mana tidak cukup kumpulan daripada Malaysia ya. Cuma tengoklah bagaimana mereka nak fokus. Jika mereka fokus di Malaysia mungkin Trisna lebih kepada di Indonesia. Jadi mungkin boleh bersama dengan kawan-kawan di UHAMKA. Okey, UHAMKA. Boleh ya Trisna? Ya, baik dokter. Jangan ketinggalan ya nanti sebab Trisna saya berperasan sebab lama juga saya tanya pada penyelaras kata mereka tidak perlu ambil daripada rakan-rakan UMSIDA, jadi ada yang sudah drop. Jadi bila saya lihat Trisna minggu lepas baru saya terfikir. Okey, minta maaf ya rakan-rakan UHAMKA sebab saya nampak nama Trisna tulis UMSIDA tersebut. Okey, yang ni tentang ni lah. Kemudian ada artikel mana tadi Anissa ya, saya terus. Artikelnya di sini. Jadi ikut topik tersebut lah. Jadi topik 7 memang kosong lah sebab tiada yang pilih. Okey, topik 14 juga kosong. Jadi artikel-artikel ini kawan-kawan sudah pilih tapi mereka akan guna untuk reading list. Okey, nanti mohon Trisna juga tanya sama-sama rakan tentang tugasan. Tapi tugasan yang setakat ni saya minta letakkan dalam folder. Tadi pun pagi tadi saya letak semula folder-folder ini untuk Trisna lihatlah. Okey. Jika mahu berkolaborasi boleh hubungi nama-nama yang tertera inilah di bawah ni. Ini yang awal, ini yang suggested di sini. Okey, saya tak pernah delete lah apa yang patut ada. Kemudian saya minta letakkan di sini reasonnya. Kenapa saya tengok tadi? Reason masing-masing dah letakkan, alhamdulillah. Satu kumpulan satu saja. Okey, saya nampak Nims lah. Thank you Nims. Jadi boleh letak kenapa mau buat dan sebagainya. Ini contoh isu lah. Okey. Jadi kita saya akan tengok dari segi gap sebab ini kita untuk bantu masuk untuk chapter 1. Bercakap tentang chapter 1 yang ni kita dah lepas. Mana chapter 1 kita? Chapter 1 tak keluar tadi. Okey, chapter 1 saya buat dalam online learning. Jika anda nampak saya buat pecahan-pecahan, jadi kalau boleh hantar sedikit supaya kita boleh kita boleh lihatlah progresnya dan akhirnya sekali akan bila kita susun dan kita guna yang akhirnya kita akan dapat 10 lagi markah lah sebab dia sepatutnya research proposal tu 40 markah.
Okey, tapi kita ada 3 chapter. Kita fahamlah 10 markah chapter 1, chapter 2, chapter 3. Dan kemudian bagaimana chapter-chapter tersebut berkait. Okey, ada kesinambungan. Okey. Jadi ini yang selalunya kita tulislah berdasarkan ini, dan ada juga yang kata mungkin di Amerika theoretical framework dan juga significance mungkin ada di chapter lain. Tapi ini sekurang-kurangnya kita nak bantu untuk menulis lah. Ini saya rasa banyak di Malaysia. Di Malaysia punya rangka. Cuma dalam research mesti ada semua. Tak kisahlah di chapter 1 atau chapter 2. Selalunya adalah khilaf. Yang ni kata, operational definition semuanya di chapter 2. Ada yang School of Business, operational definitions mereka di chapter 2. Yang tu saya baru faham jugalah. Jadi ini at least kita bantu untuk kelas kita cuba fokus ikut susunan ini jika boleh. Kemudian bila kita nak menulis tu semua sudah ada. Ini hanya untuk membantu kan. Kemudian kita dah tengoklah beberapa hari tu tentang yang kita fokus, terus kita tengok tentang pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah sesuatu yang ada hasil lah, outcome. Berdasarkan entiti. Kalau kita pilih bully, kita mungkin tahap bully macam keseriusannya tadi kan, daripada mengejek kepada mencederakan. Okey, jadi itu ialah pemboleh ubah lah. Cuma kita nak tengok bagaimana bully tu kita nak quantify ataupun ukurnya. Sebab pemboleh ubah sesuatu yang kita boleh ukur lah. Okey, dan research question, research hypothesis ni, hypothesis selalunya untuk kuantitatif. Research question ni berbalik kepada objektif. Tapi objektif perlu problem statement yang jelas. Jika problem statement ataupun pernyataan masalah tidak jelas, susah kita untuk buat. Jadi kenapa kita nak buat topik tersebut? Apa kepentingannya? Okey. Selalunya untuk undergrad 2 saja sudah cukup. Dua research objective ataupun research question. Okey, saya cadangkan kita buat 2 dan kita mau dan terutamanya untuk latihan ilmiah nanti. Okay. Dan yang kita stopnya kat sini ialah operational definition. Setakat tu sebelum ni saya nak tanya, ada tak soalan tentang sampai conceptual framework? Kita sampai research hypothesis. Adakah apa-apa soalan tentang tentang ni lah. Yang kita highlight ni. Yang kita highlight ni yang kita cover lah. Sebabnya question ni akan relate dengan purpose dan statement kita. Sebab ini kita dah buat dah dalam inquiry kan, evidence. Okay, ada tak apa? Okay. Jadi kita go through sikit-sikit just untuk ingatkan balik. Okay. Formulate research. Ini sources lah, ada polisinya kan. Jadi bully boleh kaitkannya, NIMS. Saya nampak NIMS orang masuk tadi, Adli saya ada pesan. Kita bercakap tentang sekolahku sejahtera untuk bully, menangani bully di Malaysia. Okey, jadi boleh tengoklah ada kaitan ketat dan boleh masukkan dalam background ataupun problem statement. Ini selalu ini yang dicadangkanlah bila kita nak menulis problem statement, kita kena tengok topik tersebut dan apa isunya berdasarkan topik yang kita pilih. Justification, yang ni penting. Justifikasi kenapa, macam tadi Fizan kata, pilih saya sebab saya nak buat benda ni tiada lagi dan kita perlukan cepat. So itu justifikasi Fizan lah, manifesto beliau. Jadi kenapa kita nak perlukan town hall, contohnya tadi Fizan perkenalkan. Jadi justifikasi tentang research lah. Kenapa kita perlu lihat aspek pola asuhan ibu bapa yang melibatkan anak-anak mereka. Okey, kenapa? Ada isu ke tak? Sebab pola asuhan ni kita nak lihat sebab ada setengah ibu bapa yang terlalu ambil mudah. Jadi kesedaran kepada ibu bapa tersebut. Okay. Mungkin ada lagi benda yang kita tidak tahu tentang pola asuhan. Okay. Mungkin pola asuhan berbeza di negara barat dengan mungkin kita di timur. Okay. Timur mungkin pola asuhannya lebih kepada agama, menurut Islam dan sebagainya. Okay. Ataupun lebih kepada ketimuran lah, lebih kepada ibu bapa yang memang autokratik, okey, ke sudah tidak ada beza dah antara pola asuhan timur dan barat. Okey. Kemudian inilah bagaimana pemegang taruh stakeholders ataupun pembaca yang berminat dengan kajian bully contohnya akan dapat manfaat daripada kita punya kajian, benefit.
Ini question. Question basically, this is the thing. Bila kita relate dengan problem, kita akan come up with question. Kita akan tanya soalan. Kenapa ia penting? Sebab adakah pelajar gembira bila diajar oleh guru yang berbeza jantina, different gender. Okay. Jadi kita nak tengok maksudnya kenapa kita nak pastikan di sekolah di high school things are good so that this one will determine their future in the or their success at university. Okay, influence the academic achievement. Okay, adakah kaitan? Okay, teach grammar, kaedah apa? Jadi dulu kaedah teachernya hanya suruh menghafal. Okay, verb is for action. Okay, noun is for the verb is used to describe the noun to have the action. So now we have to do it something else instead of teaching the grammar, we teach them through contextual or communication. Pass the ball, throw the ball. So throw is a verb, ball is a noun. So those and at the same time they are doing it. Kan contoh, mungkin lebih kepada total physical response ataupun cara kaedah-kaedah lain lah. Okay, ini kita dah buat. Bagaimana nak cari problem and I think bila anda baca, yang penting kena baca. Baca artikel dah masukkan. Bukan baca, okay tak apa saya baca sampai atas katil. Okay, you will not remember. That's why kita ada template lah to suggest. Supaya you can put everything and read with purpose. Bila membaca research artikel ataupun bahan-bahan ilmiah begini, kita kena tulis masukkan apa yang penting. Jangan masukkan semua. Bukan nak suruh copy paste semua artikel tersebut sebab saya dah ada artikel tersebut. Saya nak tengok apa yang penting dan kemudian bagaimana anda olah ke semua artikel tersebut. Basically you are doing the summary of what is important or what's the trend. What's going on. Okay. So yang ni kita dah buat the DV, we talk about variables, entities. Kan kita dah tengok. Kemudian entity tu tersebut object. Kemudian research question. It must be feasible, clear dan sebagainya. Ethical, kan? Ethical. Walaupun nak mengkaji homoseksual ataupun nak mengkaji pelacuran dan sebagainya, itu perlu tengoklah ethics-ethicsnya. Sama ada kita perlu dedahkan dan sebagainya. Itu ada ethical. Sekarang ni pun di universiti sudah ada jawatankuasa etika penyelidikan, JCAP. At the states we have institutional review board. Everything that involve human subject kita kena melalui JCAP. Okay, so we'll see to what extent you have to do that. Yang ni soalannya kan, you have to be specific. Kena tengok ada tak lagi benda yang penting yang menyebabkan benda tersebut berlaku. Selalunya kita nak tengok juga kenapa kedua-dua pemboleh ubah tu berkait. Okay, kita kata social media use and well-being or mental health. Okay, you have to really kena justify why when overuse of social media will cause this to adolescent. Apa contoh-contohnya? Ada tak lagi statistik yang tunjukkan kematian berdasarkan ataupun perkara yang buruk lah berlaku akibat penggunaan social media yang too much. Okay. Because we don't want to ask so, why do you want to do this? Who cares? Okay, because this is like, we already know this. Okay, so what's new? Okay, people gonna ask that. Okay, ini problem statement lagi, and we'll see dah tunjuk dah kan macam mana anda buat. Yang ni lah sebab I've checked the reasons tu dah ada, tapi lebih ada personalized, tapi kita nak tengok lagi kalau boleh ada empirical evidence, ada hubungan, macam tadi ada polisi yang kita masukkan, kepentingan. Yes, kita memang nak tengok sebab benda ini penting dan sudah menyebabkan sudah ada beberapa polisi yang baru. Okay, contohnya Digital Malaysia 2030, okay, Entrepreneurship 2050, okay. Sebab apa dia punya untuk negara ataupun polisi-polisi tersebut dikeluarkan sebab ada kepentingan. Tapi apa benda yang orang belum buat? Okay, mungkin dalam tahap undergraduate kita tak perlu terlalu tengok apa yang belum buat. Mungkin kita kata kita perlu tahu lebih banyak isu yang sama. Ataupun lebih kepada replikasi. So banyak study dibuat di Indonesia, sekarang kita nak replikasikan kajian yang sama di konteks Malaysia.
Okay, if you look at the topics tu bukan I put Malaysia and Indonesia tu for you to choose actually. Kadang-kadang boleh buat di Kubang Pasu, di daerah Kubang Pasu di Sintok ni. Ada apa di Citra Sintok, Kubang Pasu lah. Kalau di mungkin di Jakarta, okay, di Timur Jawa dan sebagainya. Pilih sesuatu yang contextual. I put Malaysia or Indonesia just in case kalau Malaysia ambil this you gonna focus on Malaysia. If you want to compare, okay, but it's too ambitious. Okay, so unless you really get good data, you know people boleh cari dan selalunya itu too big. Walaupun kalau latihan ilmiah pun kita ambil 3 orang guru untuk kualitatif ataupun satu sekolah tingkatan 3 jawab our survey. Okay, the whole high school, where we go Ross or something, take our survey. Or the teachers, mathematics teachers saja yang jawab survey tersebut. It can be. Okay, the way why I give the topic yang too broad macam tu so you can bring it down. Okay. Ini dosen kenapa nak buat assessment rubrics. Rubric like I said is important lah. Nanti kita did I give you the rubric untuk chapter 1, chapter 2. Sekejap lagi saya bagi rubric chapter 1, chapter 2 untuk tengok. Even dalam tu pun ada detail lah what is important to write a problem statement yang bagus. Okay, macam apa kriteria untuk write research question. Okay, and this one dia tulis artikel ni tentang kepentingan rubrik. Kepentingan ada panduan untuk menulis rubrik kepada guru-guru. So why they need to do this? Very very basic lah. Okay, sebab dia kata guru-guru ambil daripada internet. So why not they replicate yang existing tapi put in the context of whatever they want to do. So this one towards clearer and more replicable design. Sebab teachers don't know how to write rubrics. Nanti you are teachers also you have to write rubrics or answer scheme, skema pemarkahan. Okay. Okay, we did this about the kepentingan ni tentang sejarah, history. Okay, why she wants to do this history module. She wants to macam grammar tadi kan. Why we need a new method to teach grammar. This one why we need a new method to teach history because it involves thinking skills lah. So history is not more about memorizing facts lah. Kena tengok, kena reflect. So those kind of things lah. So we put the importance. Okay. Yang ni pasal apa? Biology kan? What makes biology learning? Ni pasal pembelajaran, okay? And this one for our this is my own study with my PhD student. Can we want to make predictors, factors that can help students to graduate on time because PhD usually we graduate in 3 years or 4 years depending on academic disciplines lah. Kalau social science we graduate in 3 years. So we want to show why we need to do this, okay? Then again, these are the gap. Yang ni pun kalau anda baca literature pun anda boleh tengok dah. This way is actually, that's how they put evidence. Kan? Tapi contradictory. Maksudnya previously find something setuju. Previous article kata semua pelajar setuju. Kemudian artikel ni kata pelajar tak setuju. So why ada contradiction? Okay. And then all this practical knowledge gap, kenapa kita buat methodology gap, all this, okay, theoretical gap. Theory should be applied to certain research issues to generate new insights. A lack of theory, does the gap exist? Ini boleh tengoklah Miller block ni semua. Tapi this is actually from, I think, from mana? From one of the textbooks that I gave it to you. Remember ada free textbooks semua tu. Trishna, please check ada free textbooks. Okay. Please check kalau dalam Google online learning, I already put all the free textbooks. Okay, the link to Dropbox, so you can just download everything. Okay. Okay, the gap again. Ini deficiencies in the literature. Kenapa kita perlu buat study ni? Okay, because dia kata yang ni pasal war and peace has been explored extensively by social scientists. What remains to be explored, however, is how veterans of past wars react to vivid scenes. Maksudnya previously kita tengok maksud war, maksud peace, but now kepada efeknya kepada veteran. Veteran ni maksudnya askar or army yang dah balik lah, yang dah bersara daripada army. So how it reacts them. This is how they want to see lah what's needed lah. Maksudnya
banyak artikel ni cakap pasal ni tapi tak ada pun cakap macam kepada veterans. It's all about war, why war. Tapi how veterans yang previous former army feels, they never study. So this is actually examples lah. So dia tunjuklah beberapa artikel. You have to show beberapa artikel juga. Tak boleh tengok satu artikel saja, okay tak cukup. You have to see kalau dia nak kata ada deficiencies kan. Kata saya hanya tengok satu artikel betul-betul okay, satu artikel ni saja yang buat. Artikel lain tak tengok. So you have to have a couple lah. So yang ni kita nampak adalah pelbagai. Okay, yang ni again, few studies. Yang ni needed studies. Dia perlu sebabnya ini tak ada langsung studies yang tentang veterans past war ni. Yang ni few studies. We have some studies but not enough. Very few studies have focused on how teachers use power to interact strategically with school principals. Yang ni pasal teachers and school principals. Okay. Yang ni dia cakap kata adalah tentang perspektif dari rakan sekerja. Rakan sekerja kepada, bukan rakan sekerja, orang bawahan kepada bos. Kan, perspektif of subordinates. Okay. But now, yang ni dia cakap pasal political research in educational settings. Sebab banyak tentang mungkin business or industry but not dekat sekolah. Dekat sekolah pun ada kan, we have subordinates which are the teachers lah. So now they say that we have studies for the relationship between bosses and workers but not in the school, in the context of school with teachers and school principals. So now we have to do it. Okay, those kind of things. And it's useful lah guys, kalau if you are writing in English, inilah while this principle maksudnya penggunaan penanda wacana if we are using Malay walau bagaimanapun, however, okay, maksudnya you get straight to the point. Okay, artikel ni dia kata kenapa artikel ni penting sebab previously dia tak buat tentang study ni, so this one it's added one more macam tadi veteran tadi. So this article talks about veteran, so it addresses this gap by considering veteran. Or previously you guys are talking about parenting styles and behavior, child's behavior. Now, child's cognitive achievement. Kalau parent yang memang autocratic must study. So maybe academic achievement is good, maybe or not, maybe terbalik. Or parenting style yang it's okay, you do whatever you want. I understand you are studying, but the kids. So basically uninvolved parents. Pola asuhan yang tidak berapa tidak kita kata uninvolved lah, tidak peduli. Okay, jadi mungkin academic achievement yang lain. Previously talk about behavior. Kalau permissive ni behavior dia jahat. Tapi bagaimana academic achievement? Maybe permissive ni dia academic achievement better or not. So what do we know? Okay, about this article. Maybe this article talk about something else. So you can see lah. Okay. Ini tentang OD. Back to OD. Tadi macam Fizan cakap tentang definisi pelajar semasa yang layak mengundi beliau lah untuk calon MPP sebagai bakal MPP semester 2021 2022 kan Fizan? Betul 2021 2022 2020. Ya betul. Okay. So so itu dia punya perlulah aktif di UUM. Kalau yang pelajar UUM yang akan pergi ke UHAMKA pun tidak layak. Sebabnya mereka bukan pelajar semasa di UUM. Okay, sebab perubahan tu akan buat di UUM contoh. Okay, so operationalization. Okay, kalau anda kata pelajar, okay, pelajar boleh jadi pelajar mahasiswa yang melanjutkan pelajaran ke Malaysia, ke Malaysia. Tapi how you want to use it? Macam tu lah, pelajar semasa tu pelajar UUM yang benar-benar berdaftar pada semester ini yang aktif dan belajar di kampus UUM secara online ataupun secara bersemuka. Itu mungkin operationalization. You have to specialize it. Okay, so you want to make it better. So sebab sekarang kalau kita kata kerunsingan, anxiety. How do you want to operationalize anxiety? Ada kan beberapa item. DAS, depression, anxiety and stress. Kan ada kan DAS instrument tu. So that is actually how we operationalize from these items. We tu significance Latifah. Kalau yang gap tu kenapa apa yang orang tak buat lagi? Gap. Apa yang kelompangan dia. Macam tadi tu macam dia kata yang ni orang duk cakap pasal kepentingan ataupun kepentingan perang, war and keamanan, tapi orang tak tengok perspektif apa kita panggil veterans tu, maksudnya macam kalau Tok Wan kita yang dah tua yang dulu
bekas tentera tu, bekas tentera, veterans lah, veterans react dengan war. Adakah mereka setuju dengan war kalau mereka diberi pilihan? Okay, sebab mereka yang terkesan, ada veterans yang balik terus ada PTSD kan, post traumatic stress disorder kan, ada all those kind of trauma. So gap tu benda yang orang tak buat. Dulu orang buat benda ni, banyak lah artikel pasal maksud war and peace, but now tapi tak ada langsung pasal veterans. So what's needed? Kalau perlulah, kalau ada gap. Kalau tak ada gap, tak apalah. Because kalau ada gap tu usually we move to PhD lah. So undergrad level ni at least ada isu. Okay, 80% pada tahun 2020, 80% pelajar Malaysia dikatakan stres sebabnya online learning. Ataupun 80% pelajar Malaysia suka online learning. Okay, itu lebih kepada fakta-fakta. Kalau gap, kalau perlu ada. Kalau tak, ada isu lah, important issues macam tadi. Sebab dia kata, what is known, kalau ada gap lah, kalau tak issues. You can use this Creswell. Mana Creswell tadi? Creswell cakap, kata justification, kenapa nak buat? And at the end, yang contribution tu later lah. Kan ada contribution kat sini. So yang Atifah cakap tu lebih ke kenapa penting tu, kalau gap ni selalu kita cakap kat problem statement, dan usually bila kita baca banyak-banyak artikel, sebab tu kena tengok reading list dulu. Reading list kata kenapa dia buat, mesti dia bagi tahu kenapa dia buat. Why they want to study this, because of the issues. Tapi ada macam saya nampak Fizan kata isu ni penting, kurang bijak. Okay, this is more Tommy bagi more lebih kepada perspektif, sebab this is how we start kan, pelajar kurang bijak dan sebagainya, dan kemudian later we can add yang artikel tersebut. Okay, artikel yang kita nak buat tu. So sekarang tengok semua ada yang 17, 16 and counting, maksudnya lagi banyak artikel lah. Sebab tu at least one person can read 10 articles. Kalau 10 different articles dapat 30. Kalau artikel yang sama, maybe you focus on different things to focus on the discussion. Okay, nanti bukan nantilah, soon akan minta tulis problem statement lah. Okay, sebab chapter 1. So we don't want to submit terus kedabak 3 chapter. Then I think it's going to be problematic. Sebab kalau hantar terus 3 chapter tu akan a lot of issues. So kita hantar chapter by chapter. Okay, tapi still lagi is considered as research proposal. Wakil saja hantar ke online learning. Tapi the process you can ask me lah throughout. Okay, can PM or can ask after class or before class, even within the, misalnya I give you time to go and do it, sebab research ni dia kena selalu dia kena duduk, dia kena buat, you go back and check whatever you have done or whatever you have found. Okay, back kepada definition tadi. Ni deficiency lah, gap. Okay, literature. Yang ni terlalu sedikit study. Kalau selalu jarang lah needed study, sebab because most of us will choose something that has been studied before. Okay, yang ni few studies, maksudnya dulu memang ada pasal bos dan pekerja, tapi tak ada banyak tanya tentang dalam konteks sekolah, these schools. Okay, between principals and the teachers. Okay, in other organisation maybe it's normal lah to study about subordinates punya perspektif. Ni nak tunjuk kata however lah, apa yang tak ada lagi. Okay, tapi kalau tak ada gap, mungkin kita kata ini masih penting sebab isunya masih berleluasa seperti bully, dan baru-baru ini pun ada isu bully, dan kita tak tahu kenapa pelajar membuli, apa kecenderungan. Semalam ada psychologist from UPSI, dia kata at this age, dia kata social stress outburst or social stress, something like that. Okay, you are trying to experiment, and masa tu kawan-kawan tengah eksperimen. Okay, I'm more macho. Okay, I have more charisma. Okay, tapi bukan menjadi leader MPP, jadi ketua bully. So everybody's like joining because he has that kind of charisma and everything. So tend to join the bully. Okay, why bullies? Kadang-kadang mungkin kita nak tanya kenapa pembuli ni membuli? Apa kecenderungan? Mungkin mereka tak ada faktor agama, mungkin di rumah mereka dibuli ataupun didera. Sometimes it happens. Yang mangsa bully jadi yang pembuli. Kita panggil apa? Recessive dan dominant kot. Recessive tu yang dibuli, dominant tu yang membuli. Okay, back kepada ni lah. Operation definition ni, kita nak define variable tu supaya kita boleh tahu apa kita nak ukur.
Okay, so kat sini dia kata specification of how variables will be defined and measured or assessed in study. Maksudnya macam tadi lah, kalau anxiety, kita ukur guna DAS. Anxiety, depression and stress. Then all these items. Items tu pula kata-kata whether lack of confidence, that's anxiety. Or anxiety is when people move and have high heart rates, high blood pressure and all those kind of things. And tu depends on the items lah. How you want to define and what literature said about anxiety. Anda pelajar bimbingan counselling memang kena tengok macam mana klien yang anxious, macam mana klien yang stress. Apa beza? Ada beza ke tak? Ataupun benda tu sama? Sebab tu DAS tu dilihat sekali. Okay. Ini tentang apa kat sini dia tanya pasal divorce. Kan? Vernon study how divorce in the middle generation impacts grandparents relationships with their grandchildren. Kalau ibu bapa yang bercerai, macam mana hubungan nenek dan datuk ataupun grandfather and grandmother with their grandchildren. Okay, so kat sini dia nak kena bagi tahu, okay, what is apa operational definition of kinship relationship? Sebab grandparents ni, grandparents sebelah mana? Belah ibu ke, belah ayah ke? So kat sini dia nak bagi tahu lah, kinship, dia kata selalunya refers to whether the grandparents are maternal or paternal. Maternal tu mak, belah ibu, bahagian the mother's parents, and then paternal, the father's parents. Okay, belah ayah. Okay, so tapi previous research, Sherlyn and Furstenberg ni suggest that maternal grandparents tend to be closer. So you want to focus on grandparents ni maternal, not paternal. Sebabnya bila bercerai, selalunya mak akan jaga anak selalunya. Hak penjagaan dapatkan kepada ibu. Dan bila hak penjagaan dapat kepada ibu, akan apa? Ibu bapa ibu itulah yang akan baik sikit dengan anak cucu. Okay, the grandchildren. So they have to define this. Okay, apa relationshipnya? Sebab tapi dia perlu berdasarkan previous research lah. Research mana yang ada? Macam tadi tu DAS, instrumen apa? Instrumen apa tu dibuat oleh siapa? Kena tengok dia punya author. Okay, sex of grandparents. Sex ni gender lah, gender of grandparent. Okay, whether a grandparent is a grandmother or grandfather has been found to be a factor. Sebab nak tengok relationship tu selalunya, okay, itu ibu bapa kepada ibu tersebut, tetapi yang mana satu yang akan ada hubungan akan ada hubungan yang signifikan. Kat sini dia kata, previous studies kata grandmothers tend to be more involved than grandfathers. Okay, sebab kin keeping of role of women. Sebab women has that mothers fitrah mother, ibu, naluri keibuan dan sebagainya, and usually the mothers will make sure everything's fall together. Okay, ibu bapa usually cari nafkah selalunya, and this is being found in HSTAT. So kalau anda tengok dari segi hubungan ibu bapa datuk-datuk dan nenek-nenek dengan cucu-cucu mereka. So you want to convince, okay, kita ambil maternal grandparents, which is the mother's parents, tapi which one of the parents? Grandmother. So you define it. Dan bagi tahu lah, macam mana lah pelajar semasa. Okay, boleh faham kan? I'm glad tadi Fizan bring out that term pelajar semasa bila kita nak operationalize that definition, bagaimana, apa ciri-ciri pelajar semasa, bagaimana kita nak ukur. Okay, those are the things. Yang ni best teaching practice. Yang banyak-banyak ni kadang-kadang dia cakap pasal conceptual. Conceptual tu macam teaching practice ialah amalan mengajar yang bagus semua tu. Tapi macam mana, which one is actually that you use in school, in class? Kalau kat sini dia kata kalau teaching practice in chemistry, did I write something here? Oh tak ada. So chemistry teacher ni, dia kata teaching practices which is BTP, best teaching practices refer to, yang atas ni basically conceptual lah. Usual kan, apa dia nak bagi tahu, tapi yang betul-betul penting ni. Dan tapi dia bukan, dia dapat daripada Martinez Rizzo ni. Okay, teaching practice. Tapi yang betul-betulnya best teaching practices for chemistry, especially secondary school, high school, integrate student-centered learning. Best teaching practices masih ada student-centered learning. Students must be in action lah, must work harder lah usually. Okay, concept map, maksudnya they do concept map, they do problem-based learning and cooperative learning. Okay, so this actually define best teaching practices in chemistry at secondary school in Malaysia. Okay, so you decide, yang betul kena decide lah apa tu concept map, apa tu problem-based learning, apa tu cooperative learning. So basically now this is the variable lah, best teaching practices.
And then kalau high concept map, high problem based learning, cooperative learning is good, barulah best. Kalau low, it's not best lah. Okay. Yang ni kalau dari segi, yang ni, this is another one of my research, because I'm doing assessment, so I focus on how teachers write, especially lecturers lah, write item masa PKP, masa with ODL. Sebabnya dulu lepas first semester A192, which is during the COVID moment when the semester starts, teachers tend to give marks low ataupun they don't know how to write items. Items sekarang ni student Google you can find. So they don't know how to contextualize the item supaya dia relate dengan benda yang contextualize yang student tak boleh nak Google ataupun nak cari kat chat. You know, check, right? Or Course Hero or SlideShare. Sekarang ni terus buat slide, semua dia ambil kat SlideShare dan sebagainya. So how you want to train these writers to write good questions that is is not Google prone lah. Maksudnya tidak boleh di Google dengan senang. So we want to have, okay, train item writers beza dengan yang tak pernah di-train, pencarah yang tak pernah di-train ataupun guru yang tak pernah di-train. So how we define train, yang penulis item atau untuk pelajar ni ialah lecturer yang ada kepakaran, specialization. Contohnya dia punya master atau PhD, dia belajar assessment. And then dalam assessment tu ada item development. Ataupun teachers yang pernah ambil assessment course, okay, item development. And then dia mestilah daripada education field. Okay, dan perlu ada lebih daripada 5 years of experience. Ini definition dia. So you have to write that. So kalau if you define social media, you have to define apa dia, Facebook, WhatsApp, semua tu social media. What else? What are social media? So you have to scope. Mungkin Tommy tak maulah tengok sampai TikTok dan sebagainya, sampai Snapchat whatsoever. So you want to focus on Facebook and Twitter, for example. So you define social media tu as Facebook and Twitter. So you will go deeper on Facebook and Twitter je lah. Check on all the the groups and everything on Facebook and Twitter. Maybe Facebook pun orang tua-tua saja yang main Facebook. Or you want to focus on IG and Twitter. Okay, so that's how you operationalize your definition. Okay, takkan semua on Facebook tu. Anything, the comment, the comment section. Contoh, okay, anything posted by youth age 2 ni on Facebook. That is actually the social media maybe. Because how you want to see that. Okay. Yang ni kalau yang bukan dalam education means they are from School of Business. Tapi dia dah mengajar lebih daripada 5 tahun dan mengajar kursus lah. Kan, has been practicing, which is doing teaching and learning more than 5 years, also considered as trained. Kita nak tengok lah, kadang-kadang dia ada certified teaching and learning, maksudnya dia ada juga ambil lah kursus-kursus, short courses, okay, for teachers, okay. Tapi yang for Fizan, Atifah, Adam, the one that I remember names yang ambil my class should be trained item writers lah. Sebab you take the assessment course lah. If I want to define train teacher trainees writers, item writers, I can include Afizan in my study, Adam, Atifah, Mardiah, Anis, okay, those Anis ke? Sorry, Fatin, okay, those yang ambil assessment in learning, assessment in education, and they are also bakal guru dan mereka pernah buat item dan sebagainya. At least they are teacher trainee, bukannya teachers lah. Okay, teacher trainee item writers. Okay. Ini on time completion ni lagilah contoh-contoh kan. Ni ada buku dia, ada buku yang cakap kata okay, macam mana nak GOT? GOT tu means you have to finish your PhD on time. So some people said consider like 36 plus 12. Ini most social sciences. Kalau yang untuk yang science, technology or even medic or veterinary vet, they are 48 plus 12. Okay, critical programs. Pharmacy. Yang ni ambil daripada mana? Ambil daripada ni. Di Malaysia kan, sebab GOT di Malaysia lain dengan GOT di Amerika. GOT di Amerika dia tak kisah. The more you do, the better. Tapi of course lah, you have to spend money lah. So, those are the things. So, kalau sini kita akan make the score lah. Kalau kita akan, sebab variables kan ada score kan, ada 6. 6 maksudnya dia graduate on time, ikut betul-betul yang diberi. Kalau 36 bulan, dia memang graduate dalam tempoh 36 bulan. So, dia punya GOT score 6. Kalau dia tak completed, dapat 1.
Ataupun tak eligible lah, tak boleh kata dah 5 tahun dah buat PhD tak habis-habis lagi. Contoh. Okay, so these are actually the OD. Okay, significance macam tadi Atifah tanya. Senang cakap, it's crucial, important questions to ask. Impact of research is what matters, not so much the conclusion. So kita nak tengok apa implikasi dia, apa kesan dia kepada orang yang kita, kepada siapa, kepada apa, kerak-kerak, kepada pelajar, kepada ibu bapa, usually kepada, kalau buat tentang universiti, kepada HEA, HCP, the student affairs. Okay, orang macam Fiza nak kata town hall. Sekarang ni the effectiveness of town hall in in helping students to adjust, especially first year student. Kan dia nak adjustment. So apa kepentingan dia? Mungkin yang tu signifikan dia kepada first year student, kepada student yang bermasalah ataupun student yang memerlukan bantuan, kita boleh bagi bantuan segera kalau dia kena, so bantuan tu bantuan berfokus. Kalau student tu ada masalah problem from keluarga susah kan. So ada apa HEP boleh tolong bagi bantuan kewangan, zakat dan sebagainya, free laptop dan sebagainya. Kalau pelajar tersebut OKU, so that's the importance of town hall. So we give focus kan, ni Fiza boleh gunalah untuk untuk dia punya manifesto. Okay, so kenapa kita buat? So ada 3 or 4 reasons kenapa study tu add kepada teori, atau teori kadang-kadang dia kata teori Bandura. Teori Bandura tentang apa? Self-efficacy. Okay, apa benda yang kita bantu? Tapi selalunya they don't like lah, we add more existing theories. Tapi at least we know that Bandura cannot stand alone. Mungkin self-efficacy kena add also teori Vygotsky. Sebab self-efficacy kena ada zone proximal ZPD kan? Zone proximal, what's the D? Ingat tak? Maksudnya student perlu dibimbing at some point so that at the ZPD punya punya stage. Kemudian baru dia boleh buat independently. Macam if I don't lecture, I say okay buat chapter 1. Tak payah lecture. So that's actually no Vygotsky lah. At least Vygotsky kata first you cannot do by yourself. So you need help. Okay, I guide you. Then you can do alone. You can do it. Now dah belajar sikit, dah got the guidance, okay. But then you have to have self-efficacy tu. Kalau if I give, then you don't have self-efficacy. Tak apalah, lagi minggu depan doktor bagi lagi, kita masuk lewat lagi. So time tu lah nak buat. So throughout the rest tu you don't do anything. So you don't have the self-efficacy lah. Focus on, I want to be successful. I want to focus, I know. Kalau tak buat, kalau habis kelas, do relax, tak buat. So, I don't have self-efficacy lah. It's not going to be useful. Kalau ada self-efficacy saja, tak ada Vygotsky tadi, tak ada ZPD tadi, tak boleh juga. So, maybe I have to use Bandura and Vygotsky together. Okay, so that's theory lah. 4 reasons, kenapa improve practice. Macam tadi lah, apa HA kena buat, apa HCP kena buat. The student affairs need to give zakat to those students who need it. Ataupun KKM perlu turun padang ke sekolah untuk menangani masalah bully. Kena explain, if you punch people, the effect is long lasting. Punch dekat perut, punch kat kepala. No, you cannot simply punch anak orang. Macam tu, okay? You cannot simply punch the kids. Okay, so bully. So why? KKM needs to come down and explain and do something road trip or road show, kan, road trip road show, okay. And then at the end, why improve policy? Sekarang ni sebab bully ni terlalu berluasa, kita kena ada apps yang cikgu boleh guna. Cikgu pun tak tahu nak deal macam mana. Cikgu pun tak tahu kata tu pun bully. Dia kata pasal bapak dia and everything, the kids are mengejek. Macam tadi Ayu kata mengejek. Cikgu pun tak tahu kata tu. Cikgu buat relax. Cikgu pun gelak sekali. So funny. But actually that's a bully. So that's wrong. So we have the apps macam MySejahtera. Okay. To help. To improve policy. So with this we can come up with apps or something that we can detect lah all the important symptoms of bullying. Okay. Significance, contribution. Okay, Atifah ya. Kepada method, kalau adalah sebelum ni buat survey, sekarang ni saya nak buat interview. Adalah sebelum ni semua buat survey. Nobody dares to go interview. Saya pun nak interview orang-orang penting-penting je. So previously orang tengah interview, orang survey. So my question is, yes, good job Atifah, I'm glad. My study is about interview, qualitative. Social, kepada masyarakat lah. Okay, economic. Lepas ni kita dah membangunkan if we help
kids with bantuan laptop semuanya akan membantu. Contohnya ekonomi. They can also do gig economy. With the laptop yang universiti bagi, they not only excel in their study, they also can do online teaching, tutoring. Kan? M plus ya. MC plus apa benda tu ada on the tutoring punya kan. Apa? They use that laptop to improve their economy dan at the end reduce the tendency to give zakat lah. Maksudnya they can generate their own income. Okay? Apa-apa saja as long as it has an effect yang berguna lah, of course. Okay, ni kena tanya soalan-soalan ni. Adakah soalan ni, adakah kajian ni bila saya buat this topic, kita akan improve metodologi. Dulu hanya buat interview. Sekarang ni saya nak buat dua, interview dan survey. Tu. Tapi pilihlah. Okay, for undergrad ni, usually it's okay to use one method, no problem. Kalau tak ada kepada metodologi pun tak ada, tak apa. Tapi at least kepada social ni ada, ekonomi ada. Okay, theoretical yang macam tadi lah. Bandura dan Vygotsky contoh. Okay, maybe we have to have more, okay, more understanding of more integrated, and we have to make sure the two related. Bukan cerita Bandura saja, bukan cerita Vygotsky saja asing-asing. So you have to relate macam mana dua-dua ni integrate. Okay, conventional contribution, macam lah. Maksudnya apa yang you add. Previously artikel tak cukup macam ni. Now I add something else. Okay. Previously they are talking about Facebook. Tak cerita pasal Instagram. Instagram tu adolescent guna banyak. So kita kena tengoklah Instagram in terms of social media and mental health. Okay. So anything. Practice, policy, economy, social. Theory. Yang ni conventional contribution lah. Ini significance. Tu dia bagi tahu. Boleh baca ya? Kamu muka berapa dah? 11.22, okay. I think almost on time. Kat sini dia bagi tahu society. Bantu ini kepada graduates with mathematics background. Okay. Sebab, okay, let me read lah. Yang ni 2 tips on how to write the significance of the study in research-based articles. The findings of this study will redound to the benefit of society, considering that mathematics plays an important role in science and technology. So, yang ni mungkin kena bagi tahu kenapa kita buat study tentang STEM. I think this is STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sebab now graduates don't want, bukan graduates, students don't want to pursue STEM discipline. Mereka takut sebab benda tu susah, lepas tu susah nak cari kerja. Okay, so jadi we need to have to do this because we need to educate them so that more demands for graduates with mathematics background. Okay, so we need to relate lah mathematics dengan life punya purpose, macam kegunaan matematik dalam kehidupan harian. Pernah dengar tak? The way they teach mathematics is through dancing, itu geometry. Okay, so people can really, okay, this is mathematics. Statistics, pergi kat kandang rusa kita tu hari ni, kira berapa rusa yang anda nampak. Tulis, letak dalam jadual, frequency table. Kemudian esok pula pergi, kira lagi. Okay, semalam 50, hari ni 48. Okay, kira lagi. So that's how you study mean, kan, purata, kan. So you know, this is statistics. You might be something else tapi the error ni tak jauh. Semalam terlebih kira, hari ni terkurang kira. That's how you do statistics. So that's mathematics in real life. Okay, so this is actually I'm trying to tell about the implication juga. So thus schools that apply the recommended approach derived from the result of this study will be able to train students better. Maksudnya kalau buat approach ni, okay, approach menari sambil mengajar matematik. Okay, can train students better to understand. Ini gunanya matematik buat cosines, kan? Dia punya angles dan sebagainya. Administrators, apa guna kepada pendaftar ke ataupun kepada HEA, student academic affairs. This one will save them as guide. Okay, kan? Yang ni lebih kepada kat teachers lah. So kepada ni untuk how to create a better curriculum. Yang ni mungkin dari segi PPK lah, Pusat Perkembangan Curriculum. Okay, curriculum center in the country. Okay, so they can help provide modules and resources to teachers. Macam tu, and then create better curriculum, not too idealistic, not too decontextualized daripada dunia nyata. Punyalah too ideal. Okay, then a new theory on learning mathematics may be arrived. Benda-benda macam ni, ni dia bagi tahu pasal researcher. Apa researcher dapat kepada teori? Hopefully there will be new theory. What are the new theories? Dia kena detail lah. Tapi ini very simple lah to show macam mana nak tulis significance of study.
Ini lagi. Okay. Organization members. Decision. Researchers apa lagi? Third, researchers. Okay, apakah kebaikan kepada ni lah. Ni praktikal lah, lebih kepada praktikal. Okay. Okay, that's it. Okay, recap. So maybe try apa pelan-pelan dah boleh tengok apa UEM online learning in terms of submission lah. Submission reading list individual, submission chapter 1 tu apa as a group. So this is the time. Once you get the reading list, I can comment on your reading list. Then you can pelan-pelan lah buat. Sambil-sambil buat pun tak apa. But look at the problem statement. Try to write your problem statement based on the guidance tu yang dia bagi tu. Gap, issue. Kalau tak ada gap banyak sangat, okay. What is the issue? Apa empirical punya data? 50,000. Proposal boleh buat English, Malay. Indonesia, if you write Indonesia, I mean, in case you have to help me. Macam dampak tu mungkin you can help me ada satu glossary. Contohnya dampak you can put effect or kesan or impact, because every time I have to Google Translate, I think it's not right lah. So you, those from Indonesian writing in Indonesia, in bahasa Indonesia, mungkin you can have a glossary sikit kat me, for me, in terms of kalau perkataan tu memang too different lah from Malay, so that I can, maybe you can have a glossary in English. Dampak means effect. Pola means trend. Okay, pola, I think pola I know. Gaya means style, parenting style, because pola here means trend. But for you, pola asuhan means parenting style, means for us kita panggil gaya keibu bapaan. So those kind of things lah, yang if you can. Okay, great question Latifah ya. If you want to write in English, okay, it's easier lah. Okay, tapi if you want to write in bahasa Indonesia, because you will use it for your own, buat research pun di Indonesia, it's okay to use bahasa Indonesia, but try to have a glossary sebab I cannot understand that much. Okay, and of course turn it in. If you copy and paste, make sure you paraphrase. You paraphrase sampai ayat you faham. Paraphrase tu maksudnya bila you take somebody else words, you can olah balik benda maksud yang sama tapi cara penyampaian berbeza. Mungkin dia pun cakap banyak-banyak, you can simplify it, simple. Sebab turn it in ada nanti. Chapter 4 tu akan ada turn it in. I forgot tadi, I just put the submission, tapi akan ada turn it in submission ya. Untuk the whole chapter. So first mula yang chapter 1, chapter 2, 3 tu you submit separately. Tapi bila you submit the whole thing, there will be turn it in. Kalau turn it in more than 20, then ada sekali tu somebody 80. 80 tu ada tendency nak fail lah tu. I hope you don't copy paste lah. You just try to as much as you can. Hopefully with the reading list and the discussion will help you to give your own thoughts. Boleh nak copy paste tapi copy paste dengan berhemah. It's normal to copy paste. Betul? Ubah sikit ayat dia. Tengoklah yang sinonim dalam bahasa Inggeris tu and then change also to DBP online ke apa. Okay, check apa sinonim dia. Apa kata-kata yang sama. Okay. So right now, reading list, chapter 1. Focus on problem statement. Okay. Kalau boleh dah, kalau dalam reading list tu ada research question lebih bagus. Kalau tak ada, you'll add here. Okay, I need you to add here. This dekat sini. Sini. Okay. This is the reason. Okay, no problem. Okay. If you can add more now, mungkin boleh tulis kat sini dah reasons, and then now maybe we can start with problem statement lah. Using this one sebab kadang-kadang lebih mudah ada satu benda yang kita refer dekat-dekat. Kalau terbubuh dalam satu page, we tend to get off track. Okay, so problem statement, kemudian the full articles ni maybe you can add one more row below. You can add research question. Oh no mind, I can add this one lah. Kat sini full articles ni letak kat sini research questions. Sekarang ni try to have a research questions. Okay, research question 1 and 2. Ada 2 cukup lah. Okay, try, and research question ni mesti relate to the problem statement. Okay, boleh ke? I'm gonna send instruction sebab kalau buat terus, I'm afraid you are actually, I think we do it here. We do it here. This guna dalam Google Doc ni.
Sebab student kawan tak boleh tiru. Sebab Nims dengan Alif buat bully, Aida buat masalah disiplin. Okay, so these are the things. And again, topik ni kalau boleh dah finalize dah. Okay, kalau boleh dah finalize pun letaklah. Kalau ada topik 2, letak kat satu topik 2 kat bawah. Kalau something like totally different lah. Okay, letak pula topik dia. Tapi kesan bully ni dia okay. Kesan bully dan pencapaian akademik. Dan tengoklah mungkin dia talk about pencapaian akademik. Mungkin bila dia dah dibuli tu dia terus tak boleh nak buat apa dah. Ada juga. Pernah sekali tu saya buat sebab dia kena bully dia drop out. Drop out tu sedih lah kan. Drop out means no CJ lah. We are not saying that they don't have no future. Tapi tak ambil SPM dan sebagainya. So the impact is long lasting. Okay. Okay, mungkin so tengoklah dos ini menyebabkan kematian. Mungkin kesan-kesan bully kepada emosi ke. Sebab right now pencapaian akademik ni sebab based on whatever you suggested lah. Kalau tak ada tak apa. So we'll see names ya. This is the time to finalize ya. Topik, reading list dengan problem statement. Reason ni dia akan jadi problem statement lah. Okay. Problem statement. Okay. Case bully letak empirical studies, letak the gap ke, letak the issues and why is it important to check. Sebabnya usually bully dengan pencapaian akademik ni menyebabkan keciciran dan keciciran tu ada impact lah kepada negara. Okay, so we want to make sure lah. At least kalau pencapaian akademik dia pun mungkin keciciran. Kesan bully terhadap keciciran, faktor terhadap emosi lah kalau tak ada emosi. This is I'm just saying sebab hari tu Adli dengan Nim dah cerita dah okay not bad. Cuma artikel dia ada tak cakap pasal pencapaian akademik ke banyak cakap pasal emosi. Okay. Yang ni pun mungkin nak interview beberapa orang saja. Okay. Okay, I think that's it. Reading list. Tadi K ada hantar. I dah tengok separuh. Nanti I'm gonna send you my comment. Okay. Siapa yang nak scan attendance mesti? Nims ada tadi. Dinsha ada? Anggreni? Ada, Doktor. Dinsha kak? Oh, siapa cakap tu? Dinsha kak Anggreni? Ada Doktor Anggraini, Doktor. Dinsha? Ya, hadir, Doktor. Okay. Bagus. Semua hadir. Okay. Trisna tolong tengok-tengok ya. Okay. Jaga diri, selamat mengundi. Fizan, selamat. Okay, let me know if you have questions. I can stay back here. Reading list tu okay. Dalam draft tu untuk saya tengok. Thank you. Yang dalam reading list tu, kalau dalam draft tu untuk saya tengok briefly lah. Tapi yang finalize punya, yang betul-betul pilih artikel dan tulis one discussion, one paragraph discussion, boleh masuk dalam OL. Okay, sebab OL dah ada link dia, Atifah ya. Okay. Okay, thank you. I'm gonna hang out sikit. Siapa ada yang soalan lagi? Kalau tak ada lagi, I'm gonna until 11:45. I'm gonna stay here. Stop recording.